So, build part 2 guys. Nanamong manok guys. Oh, isabong ni namo gan unyan totoo okay, guys. sila guys, kiss. Manindot kayo guys oh. Sukol ba jud kayo tao? Manglabok og tao guys. Pero namo di sad. Unya guys. Ano ni guys oh. Guys, oh. Aram managhan ni guys. Ayaw like it. Di man ni Tagalog guys, Bisaya mi. Nasa Philippines ni. Luya. Sa Luayan. Layo kayo. Pero batuon lang din guys. Batuon kayo guys. Bisa pa kung saan niyo pagkuhan sa sakyanan guys. Di kayo masud. Mong magmotor na mi dere guys. Oh, 3x3 man. 3x3. Init sa amuha guys. Imuha guys. Hindi nga, pwede kayo ang manok keso. Init kay sa amuha guys eh. Oh, guys, oh. Dahanga, ganay. Pagduwa mo, Roblox kayo. Among pangalan kay Slender893 o iha kay Artia. Yan pagduwa guys ay i-add me sa Roblox. Bitaw. Okay, di pa man. Tiglaan ni ka mo guys. mag-fruit sa Grow Garden. Uy. Oh, guys, oh. Awang manok na ko, guys. Uy. Awang manok na ko, guys. Ito. Oh, guys, no. Ang tumba mo cellphone guys, way kabutangan. Ay, talaga, guys. Guys, oh. Ay, guys, ay. Oh, guys. Nindot kayo guys, no? Mahal kayo ni sila guys. Balibuon ang tiil. Ay, Napagid guys. Pero nang huwam lang mi guys. Huwam mi kwarta. Tigong pa man mi. Pero, ipalit ka ng pero, bugas. bantam lang eh. Bantam lang ni. Kana banta. Kani banting. Bantam. Ting. Bantam. Ting giniliw. Ting dididing, ting dididing, ting dididing, ting dididing. Napaman ni part 3. Guys. Unya pantagtaon may magkuan guys. Kay, hapit na magkuan. Bye.